केवल धरनीपुर चाय बागान खुलता है तो रेड बैंक और सुरेंद्रनगर चाय बागान के चाय श्रमिक भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दो बंद चाय बागान के श्रमिकों को प्रतिनिधियों ने आज गुरुवार को रेड बैंक कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन में उक्त बात बताया। पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि 3 चाय बागान का मालिक एक है। 3 चाय बागान एक साथ बंद हुआ था। यदि खुलता है तो तीनों चाय बागान एक साथ खुलना होगा। सभी नेताओं ने का कहना है कि इस विषय में श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना, श्रम विभाग के अधिकारियों और जिलापाल को भी ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया है। बीते बुधवार को धरनीपुर के विषय में त्रिपक्ष बैठक संपन्न हुआ था सिलगुड़ी के दागापुर में। हालांकि चाय बागान खोलने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। बीते बुधवार को रेड बैंक और सुरेंद्रनगर चाय बागान के चाय श्रमिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31C को बंद कर दिया था। चाय बागान को लेकर जल्द बैठक बुलाए जाने की आश्वासन मिलने के बाद श्रमिकों ने अवरोध हटा दिया था। गुरुवार पत्रकार के दौरान सुरेंद्रनगर के फुलजेंस करकेट्टा ने कहा कि शुक्रवार की बैठक अगर सिर्फ धरनीपुर चाय बागान खोलने का फैसला लिया तो हमारे चाय बागान के चाय श्रमिक भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें बोला गया था कि 3 चाय बागान एक साथ खुलेगा। हम लोग सुरेंद्र नगर चाय बागान के टोटल जितना भी मजदूर हैं, हम लोग का कहना है कि 29 तारीख यदि धरनीपुर चाय बागान यदि खुलता है तो हम लोग माने जितना भी हम लोगों का थर्ड जेनरेशन है तो हम लोग सबको बद्ध हो जाएंगे रास्ता में निकलने के लिए और भूख हड़ताल करने के लिए। कहे कि आज 3 बागान एक साथ बंद हुआ लेकिन खुलने के लिए केवल एक धरनीपुर को ही देखा जा रहा है। तो हम लोग तो गुड़िया नहीं है जो हम लोग को नचाते रहेंगे और हम लोग नाचते रहेंगे। तो हम लोग जितना भी इस जेनरेशन का जितना भी माता पिता भाई बहन है सबको हम लोग रास्ता में भूख हड़ताल करने के लिए हम लोग तैयार है। यदि धरनीपुर को केवल खुलता है तो हम लोग को बोला गया जब हम लोग रोड में बैठे थे कि आज धरनीपुर को केवल नहीं खोला जाएगा, जब खोला जाएगा तो तीनों बागान को। इसलिए हम लोग जब रोड आंदोलन में उतरे थे तो हम लोग उसको स्वीकार किए और हम लोग सोचे कि अब कोई भी डिसीज़न होगा तो तीनों बागान को लेके। लेकिन आज सुनने में आ रहा है और हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोगों को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाला दिन ऐसा ना हो कि धरनीपुर खुल गया और सुरेंद्रनगर रेड बैंक आने वाला दिन ऐसा कदम उठाए जिससे सारा दुनिया अफसोस मनाए। आपका परिचय? मैं फुलजेंस क्रिकेटा सुरेंद्रनगर चाय बागान से। रेड बैंक चाय बागान के चाय श्रमिक राणा सरकार ने कहा कि एक साथ 3 चाय बागान को लेकर एक बैठक होनी चाहिए, एक साथ खोलना चाहिए। इस विषय में श्रम विभाग को अवगत करा दिया है। हमें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। मूल विषयটা হলো যে আমরা শুনতে পেরেছি যে 29 তারিখে মানে কালকে আবার ধরনীপুরকে নিয়ে কোনো মিটিং আছে। তো সেটা যখন আমরা শুনেছি যে কালকে আমরা রোড জাম করেছিলাম, তারপরে কালকে আমরা শুনেছিলাম যে না আমাদের মিটিং হলে পরে 3টা বাগানকে নিয়ে মিটিং করা হবে। কিন্তু আজকে আমরা আবার শুনতে পারলাম যে ধরনীপুরকে নিয়ে শুধু 29 তারিখে মিটিং ডেকেছে। তো আমরা এর জন্যই আবার সবাই মিলে বসেছি যে আমাদের কী করণীয়। আজকে প্রথম সিদ্ধান্ত তো আমরা সকালবেলাও বসেছিলাম, যারা এখানে সবাই আছে আরও লোক নিয়ে সকালবেলা বসেছিলাম। বসার পরে আমরা যখন শুনলাম যে 29 তারিখে মিটিং আছে, তারপরে আমরা 2টো চিঠি করেছি। চিঠি করার মধ্যে আমরা চিঠি সামনে যাইতে দিয়ে আসা সম্ভব না, তার জন্য ইমেলে ডিএমকে দিয়েছি, তারপরে আমাদের বানার থানার আইসিকে দিয়েছি, তারপরে যে আমাদের লেবার কমিশনার আছে তাকে দিয়েছি, তারপরে যে আমাদের মন্ত্রী আছে বেচারাম মান্না তাকে দিয়েছি। ইমেলে এদেরকে চিঠি দিয়ে এসেছি। তারপরে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের যে আছে তাকেও আমরা এই চিঠিটা করেছি, বীরেন্দ্র বাড়া ওরাও, ওকেও আমরা একটা চিঠি করেছি। এই বার্তা আমাদের একটাই বার্তা যেটা আমাদের আগে ছিল, আজকেও আমাদের সেই বার্তা যে আমাদের 3টা বাগান নিয়ে একসাথে বসতে হবে আর 3টা বাগান একসাথে খুলতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে আমাদের খুবই পূর্ণ ভরসা আছে যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বাগান খুললে 3টা বাগানই একসাথে খুলবে। আমাদের এটা মনে প্রাণে সবারই ভরসা, টোটাল রেড ব্যাংক সুরেন্দ্রনগর ধরনীপুরের লেবারদের ভরসা যে না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যা করবে ভালোর জন্যই করবে। আর আমাদের ভরসা আছে যে না ধরনীপুরে একটা শুধু বাগান খুলবে না, কিন্তু যদি খুলে যায় তাহলেও আমরা হার্ড ডিসিশন নিতে বাধ্য হব। আমি রানা সরকার।
इसी क्रम में धनेश नाथ नाम के एक चाय श्रमिक ने कहा कि मेरा जन्म यहीं हुआ था। मैंने बचपन से 3 चाय बागान को एक साथ चलते हुए देखा है। আমরা আজকে এখানে বসার মেন কারণ হলো গতকাল আমরা যেহেতু ধরণীপুর একা নিয়ে একটা মিটিং ছিল, ধরণীপুর খোলা নিয়ে, যেহেতু রেড ব্যাংক গ্রুপ অফ টি গার্ডেন, ধরণীপুর সুরেন্দ্রনগর রেড ব্যাংক গ্রুপ অফ টি গার্ডেন, সেইখানে খালি ধরণীপুর নিয়ে একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেই নিয়ে যেহেতু আমরা ডাক পাইনি, তার জন্য আমরা রোড ব্লক করেছিলাম। তো সেইখানে কথা হয়েছিল বা শ্রমমন্ত্রী কথা দিয়েছিল যে 3টা বাগান নিয়েই কথা হবে। তা আজকে আমরা শুনতে পারলাম যে কালকে আবার ধরণীপুর নিয়ে খালি ত্রিবার্ষিক একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। তো সেখানে রেড ব্যাংক আর সুরেন্দ্রনগরের ভবিষ্যৎ কী? যেহেতু রেড ব্যাংক গ্রুপ অফ টি গার্ডেন, আমি জানি রেড ব্যাংক 3টা বাগান একটাই মালিকের। তো ওখানে একটা বাগান খুলবে অথচ 2টা খুলবে না, এটা তো হতে পারে না। আমরা চাই একই মালিক 3 বাগান খুলুক। যেহেতু 3টা বাগানের মালিক একই ছিল, তাহলে এখন আলাদা আলাদা কেন? তার জন্যই আমরা আমাদের পুরো আস্থা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপর, যে উনি যদি চান 3টা বাগান একসঙ্গেই খুলতে পারে। আর আমরা চাই 3টা বাগান একসঙ্গেই থাকে। আমরা ছোটোর থেকে বা আমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষ থেকে 3টা বাগান একসঙ্গে একই মালিকার আন্ডারে ছিল। আমরা চাই আমরা 3 ভাই একই সঙ্গে থাকি। যদি কালকে ধরণীপুর খুলে যায়, তাহলে সুরেন্দ্রনগর আর রেড ব্যাংকের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার ব্যাপার। সেখানে আমাদের কোনো ডিসিশন নিতে হবে। সে ডিসিশন কোনোই হতে পারে, ভূখ হরতাল হতে পারে, রাস্তা ব্লক হতে পারে, ইয়া কোনোই কিছু ডিসিশন হতে পারে। কেন, খিদা তো আমার পেটে না। আমি रेड बैंक के धनेश नाथ। वहीं चाय बागान के युवा धनराज उरांव ने बताया कि एक साथ चाय बागान खोलना चाहिए, एक मालिक का अंडर में है तो एक ही साथ खोलना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि रेड बैंक और सुरेंद्रनगर को छोड़ के केवल धरनीपुर खोलता है तो ये 2 चाय बागान के श्रमिकों ने जोरदार आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कल जे NH-31 के जाम कराल जाए रहे, रेड बैंक रेलवे डिवीजन सुरेंद्रनगर ये मिल करके जितना लेबर जे NH-31 के जाम कर रहे, कारण रहे हम इनकर कुछ दिन पहले DLC में मीटिंग रहे। मीटिंग कर बाद में ये आश्वासन देवल जाए रहे कि बागान खुली तो 3 गो बागान एक साथ में खुली, सुरेंद्रनगर, रेड बैंक, धरनीपुर। लेकिन कल हम इनके सुनने में मिलला कि हुआ एक मीटिंग बैठल जाते चुपचाप से, और ऊपर में कुछ नेता मनकर सहयोग से और धरनीपुर बागान के खुले कर उन्होंने चेष्टा ठो करो था। ये खबर हम इनके जब आला तब हम जाके रोड जाम कर ली कि भाई धरनीपुर कर साथ साथ हम इनके रेड बैंक और सुरेंद्रनगर के भी खोले पड़ी। कल कर जब बैठक है एखन तक तो हमके कोनो खबर न थे। अगर कल कर बैठक सही में आहे और अगर धरनीपुर खुलो थे तो हम एक ठो विराट आंदोलन ले करके हम रास्ता जाम कर सकीला, साथ ही साथ भूख हड़ताल में भी बैठ सकीला। धनराज उरांव।